नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु दीर्घ 12 वर्ष पर बैशाख पूर्णिम सृष्टि होगाक जाऊँगी धनलक्ष्मी राजयोग, जहाँकि अत्यंत माँ लक्ष्मी शुभ प्रभाव पड़ा जाऊँगी। यही पवित्र बैशाख पूर्णमी बा बैशाख मासर शेष सोमवार ठारू यही पवित्र बैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा रूपे पालन कराए। दर्शक बंधु ए वर्ष मे 12 तारिख सोमवार पड़ुछि बैशाख पूर्णिमा बा बैशाख मासर शेष सोमवार। एही दिन शुभयोग सृष्टि होइतिबारु स्वयं माँ लक्ष्मी कारण मालव्य योग, लक्ष्मी नारायण योग एवं दुर्लभ राजयोग सृष्टि होइछि। एही सब राजयोग बृहस्पति एवं शुक्र द्वारा गठित होइछि। ज्योतिष शास्त्र अनुଯାयी माँ धनलक्ष्मी योग जदि अत्यंत कौन राशि चक्र उपर पड़ी थाए तो तार प्रतिटी कार्य शुभ होगा सहित प्रतिटी क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होता है। सहित ता जीवन अचानक बड़ परिवर्तन घटी थाए। सुख शांति समृद्धि मिली थाए एवं समाज रे मान सम्मान जस बुद्धि पाई थाए। आर्थिक समस्या दूर होगा सहित जीवन सुख शांति समृद्धि मिली थाए। ता सहित समस्त प्रकार शुभ खबर मिलवा सहित समस्त कार्य सर्वसिद्धि मिली थाए। तो दर्शक बंधु ए धनलक्ष्मी योग अत्यंत दुर्लभ संयोग पड़िथिबारु एहार शुभ संयोग पड़ा जाऊँगी 12 गोटी राशिचक्र उपर। से किसी गोटी राशि होगाक जाऊँच अत्यंत भाग्यशाली। दर्शक बंधु हुए तो यही भाग्यशाली राशिचक्र भितर आपण राशि थाईपे। आपण मैंने जब आम चैनल को सब्सक्राइब करना निहत आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँफल कि आमर प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे जाई पहुँची पारे और आपड़ जानीपर आपण राशिचक्र विषय। बैशाख मासर पूर्णिमा बा बैशाख मासर शेष सोमवार ठार बदलवाक जाऊँच भाग्यर भाग्यचक्र। स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद पड़ा जाऊँच यही सब भाग्यशाली राशिचक्र जीवन में। एवं आसन जाना प्रथम भाग्यशाली राशिचक्र विषय। प्रथम भाग्यशाली राशि होती वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँगी बैशाख पूर्णिमा बा बैशाख मासर शेष सोमवार ठारू, जहाँकि स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद आपण राशिचक्र उपर पड़े प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ होगापाई जाऊँगी। दीर्घ दिन धरी अटकी आर्थिक समस्या आपणकर दूर होगा सहित अचानक धन प्राप्ति होबार योग बनाऊँगी। ता सहित अर्थ प्राप्ति आपण बनी पारती। ता सहित कर्म क्षेत्र में आप उन्नति लाभ करेंगे। आपड़ जेकोसी कार्य हाथ दिंतु ना कहीं निश्चय सफलता पाइबे। आपणकर शुभ समय चली दीर्घ दिन धरी अटकी समस्त कार्य आपणकर पूर्ण होगा सहित सुना परी चमकवाई जाऊँगी। आपणकर भाग्य कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपण सपक्ष जीव, जहाँफल कि आपण मन अत्यंत प्रफुल्लित आपण परिवार सुख शांति समृद्धि फेरी आसवा सहित आपण गृह में कौन मांगलिक कार्य कर योग बनाऊँगी। आपण जेकोसी कार्य करूँ ना कहीं प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाऊँगी स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद। एवं आसन जाना द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होती मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँगी पवित्र बैशाख पूर्णमी ठारू, जहाँकि बैशाख मासर शेष सोमवार ठारू आपण जीवन भाग्य बदलवाई जाऊँगी। सुना परी चमकवाई जाऊँगी। आपण भाग्य प्रतिटी कार्य शुभ होगा सहित मंगलमय होगापाई जाऊँगी। आपड़ जेकोसी कार्य हाथ दिंतु ना कहीं प्रतिटे सफलता पाइबे। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में प्रचुर अर्थ उत्पादन करने सहित धन आसबार मार्ग खोलवाक जाऊँगी। आपण परिवार दीर्घ दिन धरी लगी रही तिक्तता समस्त सरीवाई जाऊँगी। परिवार सुख शांति समृद्धि फेरी पाइबे। समाज में आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइबापी जाऊँगी। चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन होगा सहित दरम बुद्धि पाइपे। शिक्षा क्षेत्र में आप विदेश यात्रा करें। ता सहित आपणकर निश्चय जेकोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दिंतु सक्सेस पाइबे। प्रतिटी कार्य शुभ एवं मंगलमय होगापाई जाऊँगी स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद। एवं आसन जाना तृतीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। तृतीय भाग्यशाली राशि होती कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँगी बैशाख पूर्णिमा बा शेष सोमवार पर ठारू, जहाँकि आपण जीवन दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्या सब अंत घटापी जाऊँगी। भाग्य आपन को साथ देव। सुना परी चमकवाई जाऊँगी आपण भाग्य। आपड़ जेकोसी कार्य करूँ ना कहीं सफलता पाइबे। अटकी समस्त कार्य आपणकर पूर्ण होगा सहित दीर्घ दिन धरी लगी रही आर्थिक समस्या आपणकर दूर होगापाई जाऊँगी। ता सहित अचानक धन प्राप्ति होबार योग बनाऊँगी। राजनैतिक क्षेत्र में आपणकर सामाजिक प्रचेषा बढ़िया सह सुख शांति समृद्धि बुद्धि पाइब एवं आत्मविश्वास आपणकर वृद्धि पाइबापी जाऊँगी। कर्म क्षेत्र में आपण कर्म नियुक्ति पाइबा सहित सफलता पाइपारती। बिजनेस वाणिज्य क्षेत्र में प्रचुर अर्थ उत्पादन करने सहित
ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ବୈଶାଖ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଠାରୁ, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଭେଟ ହେବା ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ଧନ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ କଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବା ସହିତ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନଉଛି। ତା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ସୁନା ପରି ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନଉଛି। ତା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ବୈଶାଖ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଜୀବନରେ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖି ଜଣାଇବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।